सिलचर के सतीन्द्र मंदिर सिविल अस्पताल में चिकित्सा परिसेवा पर कई सवालिया निशान लग रहा है। कई क्षेत्र में जहां कई चिकित्सा परिसेवा मुहैया करवाया गया है, तो इसी दौरान चिकित्सक न रहने पर तथा सहयोगी चिकित्सक व ऑपरेटर न रहने पर लोगों को परेशानी के कगार में जीना पड़ रहा है। कई क्षेत्र में कुछ इलाज के लिए तथा परीक्षण के लिए जहां पर मशीन है, तो वहीं पर चिकित्सकों द्वारा मशीन नहीं रहने की जानकारी दी जाती है। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों ने जल्द से जल्द इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुचारू सुराहा किए जाने का मांग रखा है और मरीजों को मशीन रहते हुए भी चिकित्सा मिलने पर तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अस्पताल के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने विस्तारित खुलासा भी किए। इन केसগুলা তো আমরা আইসিইউতে ইজিলি যেগুলা মানে আমরা যেটা মাস্ক লাগেই ওটা আইসিইউতে ওইখানে হয় আর ইমার্জেন্সি তো আছে আমরা ইমার্জেন্সি তো বাইরে করার কথা কইলা দেখি তাই টাইম কিটা এনসিটি যে ডাক্তার আজকে কি কোন ডাক্তার আছেন এনসিটি তে আজকে কে মধুমিতা ভট্টাচার্য তাই না মধুমিতা ভট্টাচার্য টাইম কইলা যে বাইরে করাইলে আমরা তো হসপিটাল হয় না 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 এখানে হয় এখানে হয় ইমার্জেন্সির সময় 2টার পরে আমার ইমার্জেন্সিতে ইসিজি হয়। আচ্ছা আর এমনি যদি কোনো মানে ধরেন ওখানে আইলো কোনো সিরিয়াস আইলো সঙ্গে সঙ্গে আমরা আইসিইউ পাঠাইয়া ওইখানে যায়। কিন্তু রুটিন কেস এমনি ওটা যদি ডক্টর ফিল করে যদি যে ইসিজি লাগবো তখনই এখানে নিজে আইয়া কইলে যে আমি ইসিজি করাইতাম না না ডাক্তার লিখিয়া দিছেন তো তাই না আবার নিজে কইরা যে বাইরে করবার লিগা আমি হয়তো জানি না আমি জানাই এটা তো আপনার আন্ডারে তো। আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।